Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le tips dell'Osservatorio Formazione Giovani. La tip di oggi è dedicata al raffronto tra ordinamenti giuridici diversi e abbiamo ospite la Tunisia, rappresentante dello Stato tunisino per l'avvocatura, l'avvocato Amin Triki. Va detto che l'avvocatura tunisina deve esserci particolarmente cara dal momento che l'avvocatura tunisina è stata destinataria dell'attribuzione del premio Nobel per la pace nel corso della rivoluzione dei gelsomini, dunque è una categoria di professionisti assolutamente meritevole da questo punto di vista. Peraltro l'intervento di oggi è reso possibile grazie alla gentilissima collaborazione dell'avvocato Andrea Scardamaglio del Foro di Napoli, poliglotta e con esperienza pluriennale in campo internazionale. Quindi a lui va innanzitutto tutta la mia gratitudine perché grazie alla sua collaborazione è stato possibile realizzare l'incontro di oggi con l'avvocato Amin Triki. Dialogherà con l'avvocato Triki da Tunisi, l'avvocato Massimo Loffredo del Foro di Torre Annunziata, componente dell'Osservatorio Formazione Giovani. Prego Massimo, a te la parola. Sì, grazie Enrica. Buonasera Amin e felice di rivederti. Per cominciare siamo interessati a sapere come vi siete regolati durante la pandemia per la trattazione dei processi penali. Si sono celebrati o sono stati differiti? Innanzitutto buonasera a voi tutti, ringrazio i colleghi, ringrazio appunto il Presidente Caiazza, e la collega Paesano e il collega Massimo Loffredo e soprattutto anche il collega Amin Triki, il collega e amico Amin Triki. Bonsoir Amin. Bonsoir. Vi saluto a tutti. Alors, la première question, en raison de la pandémie, les audiences les plus urgentes sont maintenues et si les autres sont reportées pendant cette période? Oui. Alors, pendant la période du Covid-19 et dès les premiers cas de contamination, le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis par lequel il a considéré la situation dans le pays comme étant relevant du cas de force majeure. Donc, les tribunaux ont systématiquement suspendu et reporté toutes les audiences à des dates ultérieures, jusqu'au déconfinement total qui était ignoré à cette date-là. Cette mesure qui est intervenue en date du 13 mars a été confirmée par le décret-loi conjoint du président de la République et du chef du gouvernement relatif au confinement total, et puis confirmé en date du 17 avril 2020 par le fameux décret-loi numéro 8 qui a suspendu tous les délais et toutes les procédures devant les tribunaux, à l'exception des procédures qui sont relatives à des détenus et les dossiers qui sont à caractère extrêmement urgent. Sì, praticamente in modo molto breve tutte le udienze sono state appunto rinviate, si sono celebrate semplicemente appunto le udienze che avevano un carattere urgente e semplicemente le udienze appunto che hanno appunto con i detenuti, e c'è stato questo periodo di emergenza che è stato decretato dai vari organi competenti sul territorio della Tunisia. Ecco. I processi che si sono necessariamente dovuti celebrare, si sono celebrati con le regole ordinarie o è stata prevista una soluzione alternativa? Donc, la deuxième question, c'est en raison de la pandémie, en général, vous avez maintenu les dossiers les plus urgents. Pour les dossiers urgents que vous avez maintenus, vous avez prévu quoi pour le déroulement de l'audience? Et si moi, je peux ajouter, s'il y a des moyens audiovisuels dans votre pays, dans le système du procès dans ton pays, dans ton pays. Okay. Alors oui, alors au début de la pandémie, sincèrement, rien n'a été prévu parce que tout le monde a été pris par surprise. Toutefois, les tribunaux ont commencé à chercher des solutions pour éviter le déplacement entre l'administration pénitentiaire et le tribunal. Et ce n'est qu'en date du 27 avril 2020 qu'un décret-loi a été édicté où il a modifié l'article 141 bis du Code de procédure pénale par lequel le tribunal peut, sur sa propre demande, celle du détenu ou bien celle du ministère public, peut décider la comparution du prévenu incarcéré aux prisons en utilisant des moyens de communication audiovisuelle sécurisés pour assurer la communication entre la salle d'audience dans le tribunal et la salle et l'espace pénitentiaire qui est équipé à cet effet. Et ce, bien évidemment, après avis du ministère public.
quoique cette initiative n'a pas été vraiment très acceptée, voire refusée par certains nombres d'avocats, parce que le procès pénal repose en grande partie sur le côté présentiel, donc ça c'est très important. Aussi, parfois, le législateur il a édicté une mesure en faveur du tribunal, c'est qu'en cas de pandémie, il peut décider cette comparution sans avoir l'accord du prévenu ou bien de son avocat. Et donc ça, c'était une mesure qui est un peu qui est susceptible d'aucun recours. Donc c'est ce qui a provoqué un peu l'indignation. Mais là, on va voir par la suite comment cette possibilité va être appliquée par la suite. Sì, molto brevemente dice che all'inizio c'era appunto un totale caos nel sistema, poi successivamente c'è stato un decreto legge il 27 aprile del 2020 che ha completamente modificato, è stato introdotto l'articolo 141 bis del codice di procedura penale, che ha previsto che il Tribunale possa di propria iniziativa e questo previo accordo del pubblico ministero e consenso dell'imputato utilizzare questi sistemi appunto informatici. Però in caso di imminente pericolo oppure nel caso di prevenire le malattie trasmissibili come nel caso appunto del coronavirus, il Tribunale può addirittura decidere di mettere in campo questi sistemi informatici senza addirittura il consenso dell'imputato. Questo sistema ha creato una indignazione da parte degli avvocati, ha creato perché appunto il processo penale si deve celebrare nelle aule, si deve celebrare appunto in tribunale e quindi sostanzialmente ha creato questa situazione di malcontento fra gli avvocati. E soprattutto aggiungo che la decisione del Tribunale non è fatta per iscritto ovviamente e non è possibile alcun ricorso contro la decisione del Tribunale di utilizzare questi sistemi appunto informatici. Ecco la risposta. Bene. Volevo chiedere ancora, per effetto dell'emergenza sono state disposte scarcerazioni per i detenuti che avevano da scontare pene detentive brevi ed eventualmente quali altre misure deflattive sono state messe in campo? Oui, alors la troisième question, c'est au niveau du juge d'application des peines et du tribunal d'application des peines. S'il y a des mesures pour les condamnés en raison de la pandémie et s'il y a des mesures pour les détenus qui sont incarcérés et qui sont bénéficiés des mesures alternatives. Alors, en temps normal, le juge de l'application des peines, donc, il peut accorder la liberté conditionnelle pour les détenus qui ont purgé la moitié de leur peine pour les détenus primaires et les déduire de la peine pour les détenus qui ont des antécédents. Malheureusement, pendant la période de Covid-19, pour les détenus qui sont en train de purger leur peine, donc il n'y a pas eu de mesures spéciales. En effet, le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire ont doublé d'efforts pour essayer de favoriser un climat sain et une ambiance saine dans les prisons en ayant recours aux moyens de stérilisation et aux moyens de distanciation sociale et toutes les mesures préventives pour essayer d'aménager les prisons d'une manière hygiénique à ce que les détenus ne soient pas contaminés par le Covid-19. La seule exception elle a été faite, on va dire, pour les détenus qui sont en cours de comparution ou bien en cours de procès. C'est-à-dire que les juges ont répondu favorablement aux mesures de libération qui sont présentées en cours d'audience pour les détenus. Et bien évidemment, le tribunal a pris en considération la gravité des faits qui sont reprochés aux accusés et aussi l'état de santé ou bien l'état sanitaire des accusés qui sont en cours de détention. Mais rien véritablement n'a été prévu pour ceux qui sont en train de purger leur peine, malgré les appels incessants de la Ligue des droits de l'homme et des associations humanitaires. Donc l'administration pénitentiaire a pris le soin de bien stériliser les prisons et de bien favoriser les bonnes conditions d'hygiène.
Sì, sostanzialmente dice che in tempi appunto normali, quando non c'è il Covid-19, il giudice del tribunale di sorveglianza, il giudice di sorveglianza può concedere la liberazione appunto condizionale quando ci sono determinate appunto condizioni, un terzo della pena, la metà della pena, dipende dall'entità della pena che la persona deve espiare. Tuttavia, e malgrado gli incessanti appelli fatti da diverse associazioni, la Lega dei diritti dell'uomo, per evitare il sovraffollamento delle carceri all'interno degli istituti di pena, hanno chiesto in modo piuttosto importante, in modo piuttosto energico, delle misure appunto alternative. Malgrado tutto, il governo ha favorito quindi quelle che sono cercato di migliorare le condizioni igieniche all'interno degli istituti, però non è stata applicata nessuna misura alternativa in favore di queste persone. Tuttavia c'è da segnalare che i tribunali sono stati piuttosto indulgenti per quanto riguarda gli imputati che sono in caso arrestati, in caso di arresti, e in effetti per questi detenuti i giudici, come dicevo, sono stati indulgenti, tenendo conto delle eventuali misure alternative, quindi che sono state loro concesse, tenuto conto della gravità dei reati e anche delle condizioni appunto personali degli imputati. Ecco. Bene, in chiusura, Amin, volevo chiedere, a causa della pandemia anche il lavoro degli avvocati si è fermato. Sono state adottate misure per aiutare economicamente gli avvocati e se sì, quali misure? Ed inoltre volevo sapere se è vero che esiste in Tunisia un meccanismo di solidarietà interno all'avvocatura. Oui, la dernière question, c'est pour les difficultés économiques à la suite du Covid-19. S'il y a des mesures d'aide pour les avocats, s'il y a quelque chose pour les avocats qui peuvent bénéficier pour être aidés dans des conditions qui sont des difficultés économiques. Oui, alors juste une chose, c'est que le corps des avocats tunisiens, l'Ordre national des avocats, il est très connu pour sa solidarité. Les avocats tunisiens sont très connus pour leur solidarité. Et dans cet élan de solidarité, et suite à cette pandémie, plusieurs avocats se sont retrouvés au chômage technique, malheureusement, surtout les avocats stagiaires et qui débutent dans la profession. Donc, l'Ordre national des avocats a décidé la création d'un fonds de solidarité par lequel il allait distribuer des aides aux avocats stagiaires et qui ont un peu moins d'un an d'exercice. Donc, ce fonds, il est principalement financé par les avocats les plus anciens et les avocats les plus aisés. Et cette mesure n'est pas la seule, puisque l'Ordre national des avocats a également mis en place un système de microcrédit remboursable sur une durée d'1 an et sans intérêt, on va dire. Donc, plusieurs avocats ont pu bénéficier de cette aide. C'est vrai qu'elle n'est pas énorme, mais elle a pu au moins assurer à certains avocats de subvenir à leurs besoins pendant la période de confinement total. L'Ordre national des avocats a également demandé au gouvernement de faire bénéficier les avocats des lignes de crédit, objet d'un décret-loi qui a été édicté le 16 avril 2020, qui a créé un mécanisme de garantie des crédits de gestion et d'exploitation aux banques au profit des professionnels et des entreprises donc, dont l'activité est affectée par les répercussions du Covid-19 qui ont été aussi affectées par le coronavirus. Donc, ce crédit couvre, ce système de garantie couvre les nouveaux crédits. Donc, ils peuvent bénéficier du crédit sur une période de 7 années avec un délai de grâce de 2 années. Sì, allora il collega dice che l'ordine degli avvocati in Tunisia è riconosciuto per una gestione, voglio dire, per una attività di grande solidarietà in favore di tutti gli avvocati. Ebbene, è stato creato un fondo di solidarietà appunto finanziato dagli avvocati, soprattutto gli avvocati più anziani, gli avvocati che hanno una possibilità economica maggiore, e in favore degli avvocati praticanti, in favore quindi degli avvocati che hanno delle difficoltà economiche in quel momento, ma poi sopra in questo momento. E soprattutto anche c'è stata anche la possibilità di poter beneficiare dei piccoli crediti rimborsabili per una durata di 1 anno e senza alcun interesse. Ovviamente sono delle piccole somme, ma che possono aiutare sostanzialmente gli avvocati in questo momento difficile. Ancora una cosa importante,
cerca di estendere uno dei provvedimenti del governo in favore degli avvocati, che sono stati poi questi provvedimenti messi in favore delle attività commerciali di alcune società, quindi possono essere estesi anche agli avvocati. Ebbene, questi crediti che vengono concessi dalle banche possono permettere di avere un limite di un importo di circa 500 milioni di dinari, ecco, riconosciuti da un periodo che va dal primo di marzo fino al 31 dicembre del 2020, che sono rimborsabili per un periodo di 7 anni e c'è un termine di grazia massimo di 2 anni. Ecco. Perfetto. Ma solo una curiosità, ma questi 500 milioni di dinari a quanti euro corrispondono? Tu penses, oui, 500 millions de dinars. On va dire 170, 160 millions d'euros. 60 millions? No, 160 100.000 euro. 100.000 euro. Ecco, no, perché insomma, altrimenti chissà. 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. 150.000 euro. 150.000 euro, perfetto. In ogni caso, voglio dire, mi sembra una buona risposta da parte dell'ordinamento tunisino. Va bene, io sono veramente felice di questa interlocuzione, è stata molto istruttiva, come al solito. 150 milioni d'euros. Cosa? 150.000 euro. 150.000 euro. Comunque, sono molto felice di questo confronto perché è stato molto istruttivo. Peraltro ribadisce che la grande famiglia degli avvocati penalisti del mondo si stringe sempre attorno ai valori di lotta per la giustizia, per la libertà e per le garanzie costituzionali, anche in paesi dove la Costituzione è sensibilmente diversa e dissimile dalla nostra. Quindi ringrazio vivamente l'avvocato Amin Trikhi da Tunisi, mi auguro poterlo avere nuovamente ospite qui in Italia, possibilmente dal vivo. Ringrazio veramente, non ci sono ringraziamenti che bastino, per il nostro caro amico Andrea Scardamaglio, grazie al quale è stato possibile avere questo collegamento di questa sera, e ringrazio infine anche Massimo Loffredo, componente dell'Osservatorio Formazione Giovani da Torre Annunziata, che ci ha molto così bene, diciamo, illustrato le curiosità a cui poi Amin ha dato tutte risposte molto soddisfacenti. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a voi. Un saluto. Saluti a voi tutti.